not only love is in the air. That's the Antichrist spirit. Dan kebebasan itu bukan dengan cinta di mana-mana. Tidak. You Itu don't- namanya roh If somebody comes antikristus. here to stab my children down, I don't love that person. Kalau ada orang yang masuk mencoba menusuk anak saya tidak akan mengasihi orang seperti itu. And I will not be kind to him. Dan saya juga tidak akan berlaku baik I terhadap keep him dia. out of my house. Saya akan keluarkan dia dari rumah. Hello, dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today we want to talk about Hari ini kita akan bicarakan when our enemies start to attack us. saat musuh mulai menyerang kita. What do we do in this situation? Apa yang akan kita lakukan pada situasi itu? Enemies can come from all directions. Si musuh bisa datang dari segala arah. It could be financially, it could be sickness, Bisa dalam keadaan keuangan atau sakit it penyakit. could be even people or family members. Bahkan orang-orang di sekeliling kita atau keluarga kita. But how your attitude is, that will determine what is your calling. Tapi bagaimana sikap saudara lah yang akan menentukan arah panggilan I saudara. believe these days, don't be like goats Saya rasa hari-hari ini jangan kita seperti kambing. and you fight it, but you gotta learn to be like a slaughter lamb. Di mana saudara melawan hal-hal itu, tapi saudara harus menjadi domba sembelihan. Like Jesus said, Seperti Yesus I berkata, send you as lamb among the wolves. saya kirim kamu seperti domba ke tengah serigala. We cannot prevent the wolves of attacking us. Kita tidak bisa mencegah serigala untuk menyerang kita. Because if we try to do that, we make peace with the wolves. Karena kalau kita mencoba melakukannya, kita mau berdamai dengan And serigala. sooner or later, they will tear you apart. Cepat atau lambat mereka akan merobek kita. So don't make peace with them, Jadi jangan berdamai dengan but you mereka. just gotta put them in a positioning. Tapi tempatkanlah mereka pada posisi And I mereka. believe as a lamb, you should go to the head shepherd. Saya percaya sebagai domba kita harus datang pada gembala Jesus kita. is our head shepherd. Yesuslah gembala So agung kita. today, if you're facing some evilness in your life, Jadi kalau saat ini saudara merasakan ada kejahatan yang I menimpamu, want to speak into your life how to get the victory. saya ingin bicara pada hidup saudara bagaimana untuk mendapatkan What should kemenangan. we do? Apa yang harus kita lakukan? I believe we should go to Jesus. Saya percaya kita harus datang kepada Yesus. Call upon the headmaster, the head shepherd. Panggilah nama gembala agung kita. And the Lord will give you wisdom what to do and how to react. Dan Tuhan akan memberikan hikmatnya apa yang harus kita lakukan dan reaksinya So that seperti you'll be apa. one step ahead of your enemy. Supaya kita ada di depan langkah daripada langkah musuh. He will give you revelation. Tuhan akan memberikan pewahyuan. He will give you vision. Tuhan akan memberikan penglihatan. He can give you a dream. Dia bisa memberikan saudara He can mimpi. tell you how to get out of the situation. Dia bisa beritahu saudara bagaimana keluar dari Out situasi the itu. snares and the traps that the enemy try to put with people to put you down. Keluar dari jebakan yang si musuh atau orang-orang mencoba untuk menangkap saudara. Look at this today. Mari kita lihat hal The ini. word of God is very clear. Firman Tuhan sangatlah jelas. And if we look in Revelation 21 verse 7, Kalau kita lihat di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-7, and there it says, di sini berkata, for those bagi mereka who are victorious will inherit all this. And I will be their God, and they will be my children. Wahyu 21 ayat yang ke-7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. So if a wolf attack you, or you get to a lion, or I don't care if it's a bear, when something attacks your life, your family, your friends, your... Kalau ada So- musuh yang mencoba untuk menyerang saudara, si serigala ini menyerang saudara, keluarga, teman-teman, I tell you, saya katakan, God knows a way out. Tuhan tahu jalan keluarnya. And this is how you get the victory. Dan disinilah saudara mendapatkan kemenangan. Connect to God. Tersambunglah kepada Tuhan. Then Jesus says, Bukankah Yesus I go berkata, to the Father and I will give you another comforter. aku pergi kepada Bapa dan aku akan mengirimkan penghibur untukmu. Then Jesus says he will teach you all things. Bukankah Tuhan Yesus berkata dia akan mengajarkan segala See, the hal? key is we got to learn to connect to God and let God teach us. Jadi kuncinya adalah kita harus belajar tersambung dengan Tuhan dan Tuhan akan mengajarkan And whatever kita. the Lord says, I apply. Dan apapun yang Tuhan katakan aku akan And I don't feel melakukannya. guilty and I don't feel wrong because I'm fulfilling what the Lord has called me to do. Saya tidak merasakan kalau saya salah atau bersalah karena Tuhan yang kasih tahu apa yang harus saya lakukan. Maybe it doesn't please all the people because Jesus was never a people pleaser. Mungkin tidak akan menyenangkan banyak orang karena Tuhan Yesus pun tidak akan menyenangkan banyak orang. Because if you will be on the Pharisee side, you will say that Jesus is a very wicked and evil person. Karena kalau saudara ada dalam pihaknya orang Farisi, mereka melihat Tuhan Yesus sebagai orang yang jahat. Because they studied the Bible. Karena mereka They mempelajari knew everything Alkitab. about the Bible and they said, Jesus is very judgmental. Mereka tahu semua tentang Alkitab dan mereka berkata, oh Tuhan Yesus ini menghakimi. But you see, Jesus will say, you wicked people.
Tapi Tuhan Yesus berkata, kau You orang-orang yang snakes. jahat, kau ular, You deceivers. kau penipu. Why? Mengapa? Because you don't apply the word. Karena kamu tidak melakukan Now, firman. those people Orang-orang seperti itu will also come in your life. juga akan datang pada hidup saudara. So don't worry about that. You don't have to pray for that. They will come automatically. Jangan khawatir tentang itu, mereka akan datang dalam hidup saudara otomatis. But the good news is Tapi kabar baiknya adalah God is going to bring you into the victory. Tuhan akan membawa saudara dalam kemenangan. If you let the Holy Spirit teach you and guide you. Kalau saudara izinkan Roh Kudus mengajarmu dan membimbingmu. How does He teach us? Bagaimana dia He mengajar kita? speaks to your heart. Dia bicara dalam He can hatimu. give you a dream or vision. Dia bisa memberikan mimpi atau penglihatan. Or maybe you were reading the Bible and God says, that's the verse for you. Pada saat saudara membaca Alkitab, Tuhan berkata, itu, ayat itu untukmu. And that verse comes out and you say, yes, that's really for my situation. Dan ayat itu seperti dicerahkan dan iya Tuhan, inilah penglihatan dari Maybe you Tuhan. heard a preacher Mungkin saudara mendengarkan and you pengkhotbah. were in the preaching and the Lord says, that verse is for you today. Dan pada saat itu Tuhan berkata, ini firman ayat ini And you untukmu say, hari ini. yes, God, that's precisely what I need. Dan saudara bilang, iya Tuhan, inilah yang benar-benar aku Maybe the butuhkan. whole preaching was like it was for you. Mungkin seluruh khotbahnya benar-benar untuk And the Holy saudara. Spirit says, listen carefully. Dan Roh Kudus berkata, ayo dengarkan dengan So I seksama. hope you listen carefully now. Jadi saya harap saudara sedang mendengarkan Because seksama this saat message ini. is for you. Karena ayat atau pesan ini If your untukmu. enemies are coming around you, don't be afraid. Kalau si musuh sedang mencoba menyerangmu, jangan takut. The Lord is going to lead you to victory. Tuhan akan membimbing saudara pada And we're kemenangan. going to look this up in the Bible. Dan kita akan lihat lagi di dalam Alkitab, In Romans 8, verse 37. di dalam Roma 8 ayat yang Let's read that ke-37. part. Mari kita baca. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Roma 8 ayat ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Notice that you're more than a conqueror. Ketahuilah saudara lebih dari Don't pemenang. feel down. Don't feel broken. Don't let anybody put guilt upon you. Jangan sampai hancur, jangan sampai orang-orang lain menempatkan kesalahan pada saudara. But you're not good. You're a bad person. No, we try to do God Bahwa will. saudara orang yang tidak baik, tidak. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. By our own strength, we cannot. Dengan kekuatan kita sendiri tidak bisa. But by God's strength, Tapi dengan kekuatan Tuhan, you can. saudara So bisa. tap into God. Jadi melekatlah pada Ask Tuhan. Him for strength. Minta Dia untuk kekuatan. I believe He will strengthen you. Saya percaya Tuhan akan menguatkan I saudara. believe He will be there with you. Saya percaya Tuhan ada bersama saudara. Today we see that you're going to be more than a conqueror. Hari ini kita lihat bahwa saudara lebih dari pemenang. There's a promise there that you're going to get the victory. Ada janji Tuhan, saudara akan mendapatkan kemenangan itu. But you got to endure doing the will of God. Tapi saudara harus terus bertekun melakukan So kehendak brothers and Tuhan. sisters, Jadi saudara-saudariku, don't look what people say. jangan lihat Don't apa hear yang it. dibincangkan orang lain, jangan dengar itu. But listen to what the Word of God is saying about you. Tapi dengarkanlah apa yang firman Tuhan katakan tentang saudara. Maybe you failed in the past. Oke, saudara gagal di masa lalu. But the past is the past. The Tapi- old has passed away. Ya, masa lalu. Yang masa lalu sudah berlalu, Through the blood saudara. of Jesus, you come into a new life. Melalui darah Yesus, saudara masuk dalam hidup yang A life baru. in abundantly. Hidup dalam kelimpahan. Walk in the freedom of God. Berjalanlah dalam kebebasan dari And freedom Tuhan. is not only love, love, love. Love is in the air. That's Antichrist spirit. Dan kebebasan itu bukan dengan cinta di mana-mana. Tidak. You Itu don't- namanya roh If somebody comes antikristus. here to stab my children down, I don't love that person. Kalau ada orang yang masuk mencoba menusuk anak saya tidak akan mengasihi orang seperti itu. And I will not be kind to him. Dan saya juga tidak akan berlaku baik I terhadap keep him dia. out of my house. Saya akan keluarkan dia dari rumah It's a saya. logic. Itu logik. And I will do it and say, I don't want you here. Dan saya katakan saya nggak mau saudara ada di sini. And if he has a knife, I will disarm him and bring him to the police. Kalau dia membawa pisau, saya akan mencoba meletakkan pisau I itu don't dan bawa say, dia ke I dalam love polisi. you, you want to kill my children, oh, you're good, you're still a good son. No, you don't be like that. Saya tidak katakan pada dia, saya menyambut dia, oh kamu sangat baik. Tidak. Saya tidak akan berlaku seperti itu. The Lord also teaches us not to do like that when the wolf comes. Tuhan juga ajarkan kepada kita pada saat When the serigala wolf come, datang, kita tidak seperti itu. The shepherd bats him on the head. Saat serigala datang, si gembala mencoba memukul David dia was a di shepherd kepalanya. boy, he killed the lion. Daud adalah seorang penggembala dan dia membunuh And singa. remember, God is the one who trained him. Dan ingat, Tuhanlah yang melatih Daud. So God wants us to fight. Jadi Tuhan mau kita untuk We melawan. don't compromise and be friends with the enemy. Kita tidak kompromi dan menjadi teman dengan si musuh. We love the people, Kita mengasihi mereka, orangnya. but we hate the sin. Tapi kita tidak suka atau membenci We love the dosanya. people, Kita mengasihi but orangnya. hate their wicked ways. Tapi membenci See the jalan-jalan difference? mereka yang jahat.